देखो मंदिर दृश्य देखिए एपरी अच्छी एठी भी छोट शिव अच्छा सामने बड़ शिव अच्छा तो एपटे किसी पूजा घर अच्छी। हेलमेट पूरा सब रेकर्डिंग कर घरे नहीं बस आखिर हेलो हाय नमस्ते खुशी रुहतु समस्ते मु स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल को। आज आम आम ओडार सबुठार बड़ शिव टेम्पल देखा जहाँकि जाजपुर जिले में अवस्थित अच्छी आम ओडार सबुठार बड़ टेम्पल जहाँकि आम जाजपुर जिले में अवस्थित अच्छी जार उच्चता 123 फुट रही जहाँकि आम जाजपुर टाउन ठारे अवस्थित अच्छी। यही मंदिर काम एबे भी सरीनी एबे भी काम चलुच्छी जहाँकि 70% काम सरी 30% काम अच्छी। आम ओडार गौरव आम जाजपुर जिलार टाउन रो गौरव एते पैसा खर्च कर शिव टेम्पल तैयारी करुँच। यही मंदिर जहाँकि बैतरणी नदी कूल स्थापित होती मंदिर बैतरणी नदी कूल अवस्थित अच्छी एबे तो काम चली फुल भाव काम सरीनी भूमि 30 फुट उच्चारे शिव टेम्पल तैयारी आरंभ होउची। तो सांग माने मंदिर चारिपार्श्व बुलिकी देखिया किपरि अच्छी आसो मो सहित देखो ये भी काम चालू अच्छी मंदिर कलर है प्लास्टर भी बराबर है देखो एमती किसी मंदिर पेंटिंग किसी बाकी अच्छी जहाँकि मैंने देखिपारे
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି, ସେ ନଦୀ କୂଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଏହିପରି କିଛି ଅଛି ଯାହାକି କାମ ସରିନି ବୋଲି ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର କାମ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପଛ ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଦ୍ୱାର କିଛି ଏପରି ଅଛି ଯିଏକି ଦେଖ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର କାମ ନ ସରିଛି ସେ ଦ୍ୱାରଟି ଏମିତି ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ମହାଦେବଙ୍କର କିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏଇଭଳି ତିଆରି ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସବୁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତିଆରି ହେଇଛି ମହାଦେବ ପାଇଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏପରି ଅଛି। ଏଠି ବି ଛୋଟ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏପଟରେ କିଛି ପୂଜା ଘର ଅଛି। ପାଖକୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ଆହୁରି ମସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଜାଣିନ।